السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبالي من أي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أبالي يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته. أي ديك سالبو پیغمبر حقو سي نقل ده چی باید زبادا سوچی گیسی خو مال چی کسب بک ده مال کو یا درهم دو یا دینار دو حق حلال لا ملتا خو سی کسب پسد ناره حس کے قیامت جغلا سا نا سکو گا جہنمی گاز گو وہ تہنارنا مری مرضی دیو خدای کسا خود دنیا کا کھوسی او میت پی سعید لمپو یا حق حلال پولا ملتا کو تھپ کی سنہ کو کیوں سن حس کے نا کو تھپ پی جو از گو وہ سی نا کو جہنم لا واری کسب مالا من غیر حلت افقرہ اللہ تاچی سی مال چی کو سی چی بسر حلالی طریقی کے کیوں میں حرامی طریقی کے کو سی اگر مال دولت چی کسب بسرنا کو غاسی فقیر بین یعنی خدا اسلام ازاد کو شارگو کو چک پی کوئی دے ساروات کو کھولو کو چک تومی دے ویوال لکھو کنا دے کنا بیت پی مال دولت خدا سی کوئی ستنا سارو بین. امیر المؤمنین کا ساتھ میں شر الاموال ما لم يخرج منه حق الله سبحانه چوپ جیسا بدترین مال کو چینج ہے ونا خدا رسول حق مخیو ما خونی حق کو گھر سے جا پیت پی یا مال کو نی دو چاز ہے ونا دوسرا آتا ہے اپنی کا آتا لالت پچوتا حضرت زہرا یہ حق گھر سے جلے آتا سے دو ذرا آتا لالت دوسرا آتا سے اگر گھر لالت کو کھولے یا متیف ہو گیا. امام محمد باقر علیہ السلام اس کے قیامت جاگلا می باقچی کھو قبر ہے نا کوئی لقون کے ابرو اللہ چیز ہے حکومت دو چیزیں بنا کھو زبندق چی قدرت چی کھو نمیر لو کوئی لقوہ چیز ہے گا چیز یعنی زبندق لطام سے حساب کو کھو لستسمیت چی اندہ حساب کو بسے کھو حکومت دو سوین لو زر بنا دو خدا سی کھو لا مال دولت چی نشازے بسید با اما خدای حق کو کھولی دے بینا کیوں ہمیں بس دے شخص کن ہس کے دے حالت بینو کھولی کیوں ہے. امام مجتبہ سے کسر بھی از نشانہائی جوان مردی اصلاح مال ہے متی یعنی مروتنا یا مردانگی چین زیونا متی مال دولتی اصلاح بیایت کوئی اصلاح بیایت کوئی چیز یعنی اگر خدا رسولی حق چیونا یا گرومی سمی کہ فولے ام استریمے حق چند دو کیوں زمین میں کوئی دو مت نہ نشی کو زمانہ دو مت نہ مشکل کو ہے دو یا زیر وہ پیچھا ضرورت میں ایت اللہ حسین انصاریان نے حق کو سی کسان جو ماتن سی حق حلال دو ہے متا یا دو ہے بس توبہ ید انسان لا توبہ چی وسے بے زمانہ سی حق حلال چی کہ اس اندار نے دو ماتن سی من تا ہو توبہ ردی میں کھری حق کو سی قصہ چی کسان جو فا مشهد شخصیت با جو اللہ مہنگا چی او سے نکو سلام کلام چی بس سلام کلام چی بس لے گی نما رینچا لکھا موزین یوت پی حساب چی کا مال کا موزین میں اما کو لے گی نما حشاش بشاش کے سلام کلام چی بس نکو نانو دعوت بس کے دعوت بس مات ناس سوم تا دے نانو تھن نہ کو تا زان بان چی کو ملا کو نہ کو نے ہم پہ بھی لتیس دی سوین مالا دیپ شاس کو پتہ میں دیو سوین ہے وہ دیو چھو نامور ڈاکو چی کس کو بہت مشہور ہے یعنی حتی تہران انو یعنی کھولا گام جیک تینسو رہزن نا شراب خوری نا شراب سو منا یا جو آیو تو ڈاکو خود بطخور نا دکا سوی چھو من نامور دکو چکینسو دیکھو میتا پکورا کو سیت پینسو آیت اللہ دا میتا پکورا کو سیت پینسو دو زیر بنا والا پتا سون لے دیو دمی ویدنا دیکھنے کھولا گردک سو سو پینسو دیچے گاما کھو تہران دونے نو مشہور ہے پی ڈاکو کھولا گردک سو سنا دی اپو چوئے دے بکو سی دی دو بکو مالا دینه سوسه دیگه او یامبوس اپوچونه یامبوسه یاد باید بیمار دولت گامت سوسه نه چو برفکی شلتیمس کاسه پله پورا که قومینو آیت الله برو جلدی پیشید
Ayetullah buru jardişi dila thon ta de halat kun bayan bes wana apo chola sa de mishachs po moziniyot pita mitaq ko set pia ati sa diore duot pajle mashhur du wana falani zevon chikcho wana de hesab ko hoyot pi zevon apo chosi kola atris yani do chi zevon tivi ne yot pi pene pura chik met pagama harami mal fang zeta yot pi bedif kes ka se pi pene gama harami mal maris zati chik se wala dusangala دیوی حسکه مالا قیامت جان الله حساب کتاب من مغلقین من دیریش از ده زمما باری بسته ودا اپو چوزی کام توبه بسته توبه بسته اونا کلیه رگوی که یتی بنیان کوٹ تو دیو سفود صرف یا قمیش چیک نه شلوار چیک دونا نکاسو توبه به این نه اونا خو انه کفوس یت پیکوری تاده لیامو بنچاس گام ساده قمیش شلوار کو گونه نه اپو چلا یقین سو صحیح توبه بسته ده اپو چوزی کلا گنچاس پو گنچوس devi kana do hangisi kabul bes de peregama apochosi mesela apochosi kuri halal rizq halal ne 5000 tuman de zamani 5000 tuman kola mit mit wana khosa yomi ka lehmo bese karobar ji bes yomi ka koy yot se maldar son ya 5000 pe 5000 pe ka maldar son de ne khosi id wafat zun شغو مجلس امام حسین بحقه مجلس چی خوصی ستانه خوصی دوزون دبی که خوصی ایشان خدمت بین سکتا تا آخر بلو که 6 وقت بطان یعنی دازه به 6 وقت بطان تون منا شب جمعه این لوت ثانی 12 بجه ولو خوصی امام حسین را سلام چیز امام حسین کوئی خوصی کرده خوصی سلام بید کوئی فوشونی زده خوصی امام را سلام بید تو اوا نمی پرویدو دوکسنا یا جو اور خوصی امام را زره جسپان ریجان خوجا تاها یوت سے نامزه یری خدمت بید یان علا سوی کا قیامت یاد سے خدمت بیان علا قیامت میں وانا یان سی یری شفاعت یان علا قبول بچو ده زرت کل ده وقت امام علیه الصلاة والسلام کل سلام جواب منه دیر کو تحت شنجی امام الاخری سلام بسنه تحت شنجی کوئی ایک استغفر ولی باقاعده امام شخص یعنی توبه دوی رمضان است دوسه خدا نخواست مال جنمی پله چی کوین نس هست که آتنی حقی زدی یا عطابو بومه حق چیدو یا امستریمه حق چیدو یا ککفونه حق چیدو یا اشی پازنجو سے حق چیدو هست که چوک بدونی کن یا بری ولی عطا چیک تون سے شورت زیویویدو یوم یفر المرء من اخیه صاحبته و بنیه زرویت وجه پیولو چاشو بین عطا چیک تون سے اتا مولا یوت حساب بو خرچانیو یا اشی پر ازانزو یوت حساب خرچان دوسنه چا شور بین ولا یا و بری شور بین لو یا وسی علی کنا حق چ سر وسم چا زمن د وقت هر انسان د حساب کو متم پریشان یلو کی بس ناچ بچائی سو دنیا گاما خوان تباہ بند سو گاما جہنم لسو نسو ناچ بچائی سو زی د وقت کو مطالب تمنا د وقت دو تاعتی گورس رکھنے اعطني حقي كاني حق من قال من التدوى لا بديتا دوان تناتي نام يا اعمال شي ثواب دار ندون غاما يولا خير بي ولا دو فريق سال ان الله يحب التوابين توبه بكان الله خدای صاحبزاد بوسي لين خرج غسو دو چیز ولا ليس شيء احب الى الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه پیغمبر کا ساتھ خدای شی تیرا چوک پتسا محبوب ترین ریچن مومنو سوین لو زبر توبہ بکھٹ یہ سوسے گناہ اللہ توبہ بسے بخشش سال خان کو دیوں خدای شی تیرا چوک پتسا بہترین افراد کنین دبر کا ساتھ اما والله لله اشد فرحا بتوبه عبده من الرجل براحلته کتاب اللہ معلوم سوجی خدا شبجی دو کسر گونجا خدا شبجی خدا یشتلا توبه بیایت پی مؤمنو ده حساب کو ریچانیو که لامرگیخ مدکن می خستو یدکن می خدا لامرگیخ چی توبانت چام چه تحته ده حساب کو خدا سی ده وحلا که مؤمنی سی یا مؤمنه سی کوسی توبه بیستا ده حساب کو خدا راضی گوید لله افرح بتوبة عبده من العقیم الوالد ومن الظال الواجد ومن الظمآن الوارد ده حساب خدا را تحقق اللہ کی کرید با نسبت چند بندونی سی توبہ بیادا
ची हिसाब को थात खागोत जेवना दे बंदो पथाले थात खागोत कि मला औलाद ची मला मेत पा दुख से ना औलाद ची शाजे गवाना दे आता मला चाप से थात खागोत दे हिसाब को खुदा ला थात खागोत या महंगा ची की ले ना रेनमो छे स्टोरे दो दे स्टोर भी दे रेनमो छो मसलन दुसा आता नोर बाची स्टोरे जे खाई दा आता माल से चाप से थात ये ले खुदा ला शुक्र दो मालत हो दे हिसाब को खुदा ला थात खागोत गेवा खुदा जेवना गेस्पाचन मुमिनों निसी तौबा बस्ता वमिना ज़मान الوارد ओना स्कोम से यत पी महंगा चिक लछुई थवा चिक फजाम से था दे हिसाब को खुदा ला जो पैगंबर फपरे कसलिना अत्तौबतु तुतहिरुल कुलूब व तग़सिलुज़ ज़ुनूब तौबा से चिवे जेवन स्निंग कुन पाक साहबे जो अमीरुल मोमिनीन कसल व तग़सिलुज़ ज़ुनूब नेस्पोला दक्षालता मिन तौबा वसी अत्ताइबु इज़ा लम यस्तबीन असरत तौबा तावला मता तौबे नबे से अम्मा तौबा भी आसार कुन मता मालूम गुआमेत नतीनु पैदा मसोम जवना पैगंबर फपको कसम हुआ दो चिबे आगोस पे जवना अगर तौबी आसार कुन अगर नतीनु पैदा मसोना या तौबा बस बार बार तौबा बस दो चार जवना युरज़ी अल खुसमा व युईदु सलाता व यतवाज़अु बैन अल खल्क़ि वयत्तकी नफ्सहु अन शहवाति वयुहज़िलु रग़बतहु बिसियामिन नहारी आसार कोचिन नतासी तौबे नबे छोला अस्तगफिरुल्लाह ज़रबोइना जवरन दोमेन ओनाज ना दि आसार कुन पैगंबर फपे कसले मुताबिक दि आसार कुन नतीनु पैदा गवागोस दोचिन जवना चोक पदुनु गा सुची ना द्रसे गतंग छते योतना या गा सुची हक हुकूक से दो राजी को चोक पदुनु दोसु देवी बाला गा फ्याक रोजे अगर जिम्मी खायो ना माब्या ना दो मन लख सुमेरे सी जेवाना काका फोनो नि सामने ला तवाज़ु रुको फप सिका दुख पे को दोला अखलाक के दोला जैसे रफ्त आमद जा पे को दु वयत्तकी नफ्सहु अन शहवात शहवात इशितना सोसे नफ्स को स्ट्रू में वयुहज़िलु रग़बतहु बिसियामिन नहार नदब अखला चीज है बना रोजा दुख से कोसी सोसे रुए खायोत पायत पी दे छार पायत पी शालू दो जुचू तौबा से दो जुचू बस अमीर अल-मोमिनीन का साथ उची तौबा बेअत पे मकाम इल्लियीन ने थन्ने अल्लाहु अकबर हस्के क़यामत ला तौबा बेकान कुन मकाम इल्लियीन आला इल्लियीन ने माल सतोबे हालांकि अतंग गेस्पचन गुनाहगार लेकिन तौबा बेआना या अंदाज़ा बस अब अंबिया को रिमालसी का थोन मना और दो लचियो जब हकीकत ट्रुपियो दो चौक पदुनु दरगाल फरियत पे गुनाह कुल पशेमान को ग्योतलु को चिक नीसे रेसिका गुनाह कुन दोबारा या अमल भी क्यों मयत को सुमेरे सिका जब म्यूनी हक अगर योत नारे दे हक कुन अदा भी आयत को जी रेसिका वाजिबात अगर गुद सदनारे न दे वाजिबात कुन मल क्यों मयत को गैर सिखा सोसे बदानी का गुनाह जरी का या हराम जो से रगो मती अनों से ताकतों से गोसार से शरुसार से नारन दो हो कम ब्यायत को देवी वाला इबादत न इताअत को स्केते वैसे देवी ज़हमत को कोसी ख्वांग से मल क्योमयत को देवी वाला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह देवा इंशाअल्लाह ताला ताइब जर वगैरह तौबा बेखान कुने इंशाअल्लाह शामिल होंगे परवरदिगारा माया माला सुसे गुनाह कुल्ला दक्षलता में पी तौबा नसूख शख्स दी दुनिया की शायद की तौफीक शर्द